diri sa mong lugar guys, ang makita ni mga nagparking, mga auto jud sa tuwa makita ang magparking sa tuang lugar kay mga kuan man, mga tricycle or kanang kuan so lahi ra gid bang kay bahan diri sa lahi nga sa lang nasod kay way pobre way dagso kay pareha tanan ang balay. Unsa tuwa may bawaan nga tsada kag kuan kanang sapian ka kay tsada imong balay dinhi dili pwede nga kanang magkuan ka kuan kasi imong balay bitaw mag-ayo-ayo ka or magbubuhat kasi imong balay nga dili wa bitaw giukihan sa kuan sa gobyerno kay paguba na imong balay. Nasa tuwa kay pwede ra man maghimo-himo sa balay bahala pag kuan basta kay naimo nang yuta nga ipalit na dinhi guys di pwede labi nag wala bitaw ang imo bitaw pagpahimo sa balay wa bitaw siya na uniform sa uban ipaguba gyud na ang imong balay so lahi ra gyud diri silang nasod so di mo makuan ba nga pobre or kuan bitaw diha ra nimo makita kay kuan kang sakyanan pero depende pud kinapoy sakyanan nga giutang ra pero tsada kayong kuan depende ra pud guys pero dinhi gyud di makita nimo nga pobre or kuan ang isa ka tawo kay pare-pareha ra o kuan kanang porma sa balay ba pero diha ra nimo makita grabe ko sa kinadagan motor dati naglumpa sila guys nagmotor kuan dani racing ini mga good guys ay ra nimo makita nga kanang kuan siya kanang arangan silang balay kay wa sila nagpuyo sa apartment ay ang arangan og himtang isa ka tawo kay dili apartment lang puyan depende ra gud na kung asa ka nga nagkuan ba asa ka nga area so ana ra na siya so dili mo makuan kayo hanbawa lugar o tanawa diri sa kuan so di ba mga apartment na siya so wa kay makuan og sapian man sila or kuan kay pareha ra man ilang puyan di ba so ana ra siya guys dani sad sa kung kuan apartment gyapon dili makita kay kahoy mo daghan kahoy ba nagsampong so di makita so dili nimo may bawaan kung sapian ba or kuan kay pareha ra man silang porma sa tanan di ba so nana na siya so walay magkuan din bitaw mag-discriminate sa imuha nga kuan as long as nagtrabaho ka as long as naamoy kuan so dili why ang nakuan ka pero nagyapoy kuan diri bitaw kanang mga tao bitaw guys nga kanang halimbawa wa sila balay nagpuyo sila sa dalan so kuan kaayo kanang usahay labi nang tigtugnaw diri luoy kay sila kay naman gyapoy kuan diri kanang manglimos bitaw manglimos nagyapon pero kasagara sa kanang uban kanang halimbawa nag-divorce bitaw sila na bayaran nila tanan ng asawa ilang anak ug kuan so syempre wa sila kwarta so di na sila ka bakod so ana ra na guys so magpakalimos na lang ang uban so luoy pod so lucky na lang ta kay bisag dili ta German ug kuan na sa natay trabaho diri sa lang nasod kung may lang ka mo diskarte ana na siya dili lang katapulan so naging trabaho nang uban bitaw nga tapulan kayo magreklamo so kay wa sila trabaho kay mamili mas trabaho nay uban nga ay haras lang trabaho daw opisina mag-experience pa mangyud wa pa kay experience na gusto ka nimo opisina ka na piyaso ni uban bitaw guys kay lagi nang nakatangtang daw ilang kuko daw kuno mga tangtang ginaog nagtangkas kay nagkuko nimo mura kag gukos balbal ana na ako ang kuko guys kuan man magmay mga yung kuko kay unang tibaylan ba nga ugihan ta kay kung tagas kay tag kuko di ta kapanghinlo kapulan ng babae nga tagas kay kuko joke lang pero sa maego ako labot kung tinuod bito guys bye bye